रे आपण मान को स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे आमे प्रभुकर वाक्य अध्ययन करबा पे जाउछु, ध्यान करबा पे जाउछु। आलोच्य प्रसंग होछि मंडलीर जन्म। मंडलीर जन्म, मंडली केमिति जन्म हैला एटा टिक आमे ध्यान कर देखिबा। प्रेरित पुस्तक तार प्रथम अध्याय तार 14 पद जो देखिबे, एमाने समस्ते स्त्री लोक मान को सहित एवं जीशु को माता मरियम और ताहां को भाई मान को सहित एक चित्तरे प्रार्थना रे निविष्ट होई रहिले। आपण देखि दीर्घ 10 दिन धरी एमाने निविष्ट चित्तरे प्रार्थना करूछन्ति। प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वर्गारोहण करिबा समय रे सनको कहि के जाइछन्ति, जो प्रतिज्ञात आत्मा पिता तुमान को देबे बोली प्रतिज्ञा करिछन्ति आ मु तुमान को जणैछि ता न पाइबा पर्यंत तुमे माने जेरूशलेम रे रहिथिबो। आ एमाने प्रार्थना रे निविष्ट होई रहिछन्ति। आ प्रार्थना रो परवर्ती अध्याय रे हम देखुछु पवित्र आत्मा को आगमन, तापरे मंडलीर प्रतिष्ठा। प्रिय भाई बहन माने मंडलीर जन्म प्रार्थना रु हिछि, प्रार्थना द्वारा हिछि। एमाने प्रार्थनाकारी माने पवित्र आत्मा जे मंडलीर प्राण अटंती, मंडलीर आत्मा अटंती, से केतेबेले मंडली को आसिले जतले एमाने प्रार्थना रहिले, प्रार्थना रे निविष्ट होई रहिले। तेणु मंडलीर जन्म प्रार्थना रे, आ मंडली बढ़े प्रार्थना रे, मंडली परिचालित तो हुए प्रार्थना रे, मंडलीर समस्या समाधान हुए प्रार्थना रे, मंडली प्रत्यादेश पाए प्रार्थना रे, मंडली समस्या को सामना करे प्रार्थना रे, मंडली सक्रिय हुए बलिष्ठ हुए प्रार्थना रे। मंडलीर प्राण बिंदु आत्मा अटंती, आउ से केतेबेले रुहंती प्रार्थनाकारी मानको गहन रुहंती। मोर प्रिय भाई भणी माने मु आपण मान को कहिबा पई चाहे, आज वाक्य सुनिबा समय रे गोटे विषय ध्यान रखंतु। आज हमर मंडली रे, हमर परिवार रे, हमर सेवा कार्य रे जो समस्या गुडक देखा जाउची, या पछरे प्रार्थना शून्यता अटे। आ प्रार्थना शून्यता महापाप अटे। आ शैतान अनेछि क्यों व्यक्ति माने प्रार्थना करू नाहंती, क्यों परिवार प्रार्थना करू नाही, क्यों मंडली प्रार्थनार अग्रसर हो नाही, क्यों अनुष्ठान प्रार्थनार अभाव अछि, सेठी जैसे समस्या सृष्टि करी। आ सेटा में देखुछु आज मंडली रे प्रार्थना नाही, दल भेद अछि। आज मंडली रे प्रार्थना नाही, तेणु एकता नाही। आज मंडली रे प्रार्थना नाही, जमी गुडी को हड़प करूछंती। आज मंडली रे प्रार्थना नाही, भ्रांत शिक्षा प्रवेश करूछि। प्रार्थनाकारी मान होउछथि जागृत प्रहरी माने। आज मंडली धीरे धीरे से प्रार्थनाकारी मान को हरै हरै जाउछि। प्रिय भाई भनी माने मंडली प्रार्थना रे नियमित भाव रे रहिबा कथा। मंडलीर जन्म ही प्रार्थना रहिछि। आपण देखिबे परवर्ती समय रे मध्य प्रेरित 3 पर्व तार प्रथम पद जो देखिबे, दिने प्रार्थना निर्दिष्ट समय रे अर्थात अपराह्न 3 घंटा बेले पितर और जोहन मंदिर को जाउथिले। कौन पाए? प्रार्थना पे जाउथिले। निर्दिष्ट समय। आज आमर मंडली गुड़ाक गुड़े विषय निर्दिष्ट समय होउछि, प्रार्थना नहीं। प्रार्थनाकारी माने भी कमी गले, प्रार्थनार प्राधान्य मध्य कमी गला। एटा आजिर विडंबना। तेणु आज मंडली रे अनेक समस्या उंकी मारुछि, मुंड टेकी उठुछि। ता पछर मूल कारण कौन? प्रार्थनाहीनता, प्रार्थना शून्यता। प्रिय माने जदि आमे एबे बुझी पारिबा नहीं, परवर्ती समय रे आमान को बहुत कष्ट दे जीवा पई पड़ी। आज समय प्रचार अधिक अछि, प्रार्थना नहीं। प्रार्थना मंडलीर प्राण पवित्र आत्मा अटंती, आ पवित्र आत्मा प्रार्थनाकारी मानक सहित रुहंती। आपण देखिबे 4 पर्व तार 24 पद कौन लिखा जाउछि? सेमाने ताहा सुनी एक चित्तरे ईश्वरक निकट उच्च स्वर प्रार्थना करी कहिले, हे प्रभु तुमे आकाश पृथ्वी समुद्र और से सब मध्य थिबा समस्त विषय सृष्टि करियछ। एमाने मध्य जतेले समस्या देखा जाउछि, एमाने भी प्रार्थना करूछन्ति।
ଆପଣ ଦେଖିବେ 29 ପଦରେ ଆଉ ଏବେ हे प्रभु ସେମାନଙ୍କ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ପୁଣି ତୁମର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ସହ ତୁମ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ हे प्रभु ସେମାନଙ୍କ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ପୁଣି ତୁମର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ସହ ତୁମର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ? କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଏସପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା କଥା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଲୋକ ରେଲିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ହୋହାଲା କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ଶକ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଆମର ବଳ, ଆମର ସମ୍ବଳ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ଆଉ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସର ପୁଞ୍ଜି ଅଟେ, ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଧନ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିବ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବା? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତ ଆୟୁଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା, ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୂନ୍ୟତା ଏ ଦିନମାନଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 6 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଓ ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ଯାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବା। ଏଠି ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାକି ସୋସିଆଲ କନସର୍ନ ଯାହା ଅଛି, ସମାଜ ସେବାର ବିଷୟ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ କାମ କଣ? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଓ ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ଯାରେ ଲାଗି ରହିବା। ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଜି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଷୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଢାଳି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏମାନେ 10 ଦିନ ଏକାଠି ରହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ତ 10 ମିନିଟ ରହିପାରୁନୁ, 10 ଘଣ୍ଟା ରହିପାରୁନୁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ବୁଝି ରଖୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ ଏହାର ପଛରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୂନ୍ୟତା ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ମଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୂନ୍ୟତା ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଭାବକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।